Assalamualaikum warahmatullah. So welcome back to Fluid Embedding class. Inshallah, in this session we'll be looking at the minor losses and major losses problem example. Okay, alright. So looking back, we had learned about friction factor. Friction factor, which is F, can be defined using 1 is Reynolds number, 2 is relative roughness. And then we also had looked at HL minor, which is minor losses, which can be written as KL V square over 2G. And we have also looked at HL major, which is F is the friction factor, L over D V square over 2G. So this is the equation. Okay, alright, so in this for today class, untuk kelas hari ini saya akan tunjukkan a few example how to solve the problem involving minor losses and major losses only. So hari kita akan tengok major losses dan minor losses sahaja. Alright, so from the previous assignment I have given to you, you have found, I hope you have found the friction factor for the equation September 2014. You have found the friction factor is around 0.031, but it will be plus minus lah. Kita akan ada plus minus. So kalau tak dapat tepat pun macam lebih sikit, macam 0.032 atau 0.029, something macam tu masih lagi diterima. Okay, and then you also have found the velocity is 3.06. And this is the important lah. If you want to find the major losses or minor losses, you need two things. First is the velocity, and the second is the friction factor. Okay, so looking back at the equation, this is September 2014. Okay, okay, right. So we have water flow from a large reservoir here, to a smaller reservoir. Okay, to a smaller reservoir through a 5 cm diameter cast iron pipe. So the diameter of the pipe D is equal to 5 cm. Okay, show the figure the total length of the pipe. So total length, so panjang pipe tu adalah 89 meter. Okay, if the water flow is 66 liter per second, okay, water flow 6 liter per second is Q. I hope kita dah tengok sebelum ni Q. So Q is 6 liter per second. 6 liter per second. Okay, 6 liter per second. So for today kita nak tengok cuma major losses, and we also looking at minor losses only. Okay. Alright, so how to solve? So first of all kita look at dululah apa major losses and minor losses. So HL minor is equal to KL V square over G. First of all, we need to know lah apa benda dia punya stem. KL ni stem tu apa, V ni stem tu apa. So KL is the loss coefficient. Loss coefficient. Okay, and then we have V. V is the average velocity. Okay, average velocity in pipe. Velocity in pipe. Okay, and then G is the gravity acceleration. Alright, and for major losses, let's say right for H, L major equal to F, L over D, V square over 2G. Okay, where F is the friction factor. Okay, you can find it
guna uji chart ataupun boleh guna Kuiper equation lah. Okay, we have L is the length of the pipe. Length of the pipe, panjang pipe, and we have D, the diameter of the pipe. Diameter of the pipe, and we have V, same is average velocity, so velocity in pipe, okay, alright, and then last one we have gravity acceleration. Gravity acceleration. Okay, so this is the equation for major losses, minor losses and major losses. Okay, ni dah term-terms dia semua. Term dia semua. So kita akan selesaikan masalah untuk soalan yang pertama. Okay, apa masalah soalan pertama? So kita dah tahu, kita cuma input, letakkan saja kita punya value lah. So first of all kita tengok HL major, HL minor, which is KL V square over 2G. Now apa yang kita buat, kita perlu cari nilai KL dulu. So KL ni adalah KL minor. Okay, minor. So kita akan cari apa ada. Okay, so untuk soalan ni, apa yang diberi pada kita? Okay, apa yang diberi KL yang diberi pada kita? So diberi kat sini entrance, diberi elbow, gate valve dan juga exit. Okay. So entrance kat mana? So kat sini entrance. Berapa entrance pipe ni ada? Satu je entrance. So KL untuk entrance ada satu. So elbow ada berapa? Satu, dua. So kita ada dua elbow. Gate valve cuma ada satu. Exit pun ada satu. So kita ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kita ada lima KL. So kita ada satu K entrance plus we have 2 K elbow 90 degree plus we have K glove valve and we have K exit. Okay, so masukkan saja nilai semua sekali. So K entrance nilai dia berapa? Okay, di sini dia dah beri kat kita entrance 0.5, elbow 0.3, gate valve 0.2 dan we have exit 1.06. So entrance 0.3 plus, so we have elbow 0.3, elbow sedua 0.2. Oh, elbow 0.3. So kat sini 0.5 0.5. Entrance 0.5, 0.3 plus gate glove valve 0.2 plus K exit 1.06. Okay, so just subtotalkan semua sekali dan akan dapat nilai KL. Okay, alright. So untuk velocity, so same velocity, awak dah kira kan velocity dia 3.06. The velocity is 3.06 meter per second, and gravity acceleration seperti kita tahu 9.81 meter square. Okay, meter second square. Okay, so you need to solve this question. Okay, now we will looking at HL major. Very simple. We have F L over D V square over 2G. So F awak dah cari untuk soalan ni sebelum ni, untuk assignment sebenarnya homework sebelum ni, which is 0.031. So just substitute the value. So we have F here is 0.031 and we have L and D. So L is 89 meter, D adalah 5 cm. So masukkan saja nilai L. So kalau saya masukkan nilai akan macam ni lah, 0.031. So L 89 meter, D since dibagi dalam 5 cm, so kita tukarlah 0.05. So V kita dah tahu nilai dia adalah
3.06 and 2G 9.81. Kita solve sini, awak akan dapat H major. Dah dapat H minus H major, awak kena cari dia punya total head loss. Total head loss, so H total dia, H total sama juga dengan H minus L minus plus HL major. Saya dapat nilai ni nanti, just masukkan dalam ni dan cari H total. So that's your first homework. Alright, so your second homework, we have March 2005. Okay, we have water at 10 degrees Celsius is directed up to 80 mm. So dia naik, atau naik air dekat sini sebanyak 80 mm. Okay, naik 80 mm above the exit. Exit dia nombor 3 ni lah. Exit dia kat sini. Okay, exit dia. Okay, the pipe, point 3, show the figure. The pipe system is made from galvanized iron, consists 390 degree elbow. Kat sini dia bagi 390 degree elbow. So right, so we have 390 degree elbow. So where the degree elbow ni? Inilah 1, 2, 3. Kita ada 390 degree elbow. Okay, coefficient dia bagi kat sini adalah 1.5. So 1 degree elbow, KL dia adalah 1.5. And pipe diameter pipe adalah 20 mm. So D diameter pipe 20 mm tukar kepada cm 0.02 meter. Okay, kepada meter. Okay, and then the total length of the piping adalah from 1 to 3 pada sini, dikira pada sini, dikira pada sini, ke sini. Sebab kita nak selesaikan daripada sini sini ke sini, ketiga ni adalah 535. Okay, so L dia adalah 535 mm tukar kepada meter. So awak akan dapat dia bagi 1000 lah, 0.5 meter. Okay, 0.5 meter, 0.535 meter. Okay. Okay, and then dia determine the pressure. Okay, tak apa, kita tak ada determine untuk soalan ni. So from this question, apa yang kita nak cari cumalah H major, H minor dan total head loss dia. Itu je kita nak cari. Okay, so seperti kita buat tadi, so kita buat juga untuk yang ni. So kita ada H major, H minor. So H minor, HL minor equal to KL V square over 2G. So KL tadi kita ada berapa? Yang diberi kepada kita cuma ni adalah elbow sahaja. So KL kita ada 3K elbow. K elbow 90 degree So darat saja dah 3 darab dengan 1.5. So akan dapatlah berapa nilai KL lah. Okay. Alright, and then velocity. So velocity apa dah cari sebelum ni dengan tu. Okay, velocity apa dah cari 1.25 dan F1 apa dah cari 0.041. So velocity adalah 1.25 meter per second. Okay. Gravity acceleration 9.881. Okay, just substitute the value and then you got the H minor. The next one is the H major. So HL major. Okay, so we have F, we have L over D, we have V square over 2G. So F awak pun dah cari 0.041 0.041. Okay, we get 0.041. So just substitute the value saja 0.041. So L berapa pipe tadi? 0.535. Make sure unit kena tukar. Okay, and then D diameter dia adalah 0.02. So kalau saya tulis, kita betulkan balik So velocity pun kita cari 1.25 and we have G to 9.81 and then seselebih boleh selesaikan masalah ni. Berapa jumlah H major? Dah dapat dua-dua, cari HL total, HL minor plus HL major. Okay,
So untuk ni tak payah mana untuk chapter ni. Alright, so selesaikan. So inilah dia berapa. So that is your your second homework lah. Okay, and then last one is the September 2014. Okay, untuk soalan ni pun awak dah buat dalam homework. So ini mudahlah awak nak selesaikan. Okay, we have here a pump is used to generate water volume. Flow rate at 1.1.4 meter cubic per second. So Q is large, Q dia besar. 141.4 meter cubic per second. Okay. And the pipe is in the figure. The water pipe galvanized iron. The water pipe buat daripada galvanized iron. And then we have a large diameter. Okay, we have kat sini kata 5 large diameter pipe. Okay, diameter yang paling besar. So diameter large kita adalah 3 meter. Okay, pipe ni besar lah sebab 3 meter diameter. Okay, we have 2 small diameter pipe. Yang mana satu point DS adalah 1.5 meter. Okay, dia kata dekat sini dia connect dengan 4 KL. So 4 dekat ada 4 KL elbow 90 degree. Okay, ini 4 4. Okay, and then one expansion and one contraction. Okay, dia ada one expansion. Kat mana expansion? Expand bila pipe kecil pergi ke pipe besar, expand. So expand adalah dekat sini. Contraction bila pipe besar kepada pipe kecil. So ada dekat sini. Okay, kat sini. Okay, one expansion, one contraction. The pressure at inlet and outlet pump is 20 kilopascal and 30 kilopascal. So inlet kat mana? Inlet kat sini lah. Pump air bergerak macam ni, air bergerak dari sini ke sini. So outlet dia kat sini Okay, alright. And then the elevation height. Apa elevation height? Kita abaikan je dulu. It's negligible. Okay. Determine the power. Okay, ini kita tak ada main lah. Kita nak cari cuma H total, H minor, H major. Okay. So apa dia bagi kat kita? Yang KL, K elbow, K expansion dan K contraction. Expansion ada berapa? Ada satu lah expansion ya. Contraction ada berapa? Contraction pun ada satu. Okay. So alright. So macam mana nak selesaikan? Macam biasa. Okay. H minor. So soalan special sikit So H minor. Sebab kita ada dua. H minor. Kita katakanlah kat sini H minor untuk large. Okay, large. Kita ada KL. V square over 2G. So KL mana kita nak ambil ni? Okay. So apa KL yang ada untuk pipe yang besar? So ini pipe besar. So pipe besar ni kita ada satu. Dia punya 90 degree elbow. 2 90 degree elbow. 3 90 degree elbow. 4 90 degree elbow. So untuk pipe besar ni kita ada 4 90 degree elbow. So untuk pipe besar kita ada 4 90 degree elbow. So KL 4 KL 90 degree elbow. Okay, so 4 darab dengan berapa ni? So KL, dia 4 90 degree elbow. So, elbow. So apa lagi kita ada selain 90 degree elbow untuk yang pipe yang besar? Pipe yang besar kita sambung dengan ini. Ini adalah contraction dia panggil sebab pipe besar kepada pipe kecil. So contraction adalah 0.05. Okay, contraction So tambah 1 K contraction. Okay, so ni ada berapa? Tengok sikit KL 90 degree elbow ada berapa? So 90 degree elbow 0.3, contraction 0.5. So 4 0.3 tambah 0.5. Okay, awak akan dapatlah plus Ni plus, awak akan dapat jumlah KL berapa. So velocity untuk pipe yang besar berapa? So pipe yang besar velocity dia adalah 20. Pipe yang besar 20 meter per second. So 20 meter per second. 20 meter per second. Gravity acceleration 9.81 meter per second. So this is how you find lah pipe yang besar. So now kita find L to large juga L to large juga. HL major. HL
measure. Pada F, L over D, V square over 2G. So F, berapa F dia untuk yang large? So boleh kira 0.012. So 0.012. So berapa panjang pipe yang besar? So awak kena tambah satu-satu lah. So L yang large ni kita ada berapa? So kat sini 3 meter. 3 campur 10, 13 meter. 13 campur 20, kita ada 33. Okay. 33 campur 7, kita ada 40. 40 campur 4, so 44 meter. So 44 meter. Kalau saya salah betulkan. So kita ada 44 meter pipe yang besar. Dan meter pipe yang besar ada berapa? Pipe yang besar 3 meter. So 3 meter pipe yang besar, so 3. So V dia berapa? Pipe yang besar 20 meter per second square. Okay, and then V to 9.81. Okay, kalau yang sebelum saya tak letak square, saya letak square lah. Okay, saya lupa letak square. Okay, but dia ada square kat sini. Not sure. So and then kita cari yang next, kita nak cari yang minor. Okay, sorry, yang small pula. Yang small. Okay, yang small HL minor equal to KL sama juga V square over 2G. So KL ni, ini KL ni ada berapa? So untuk yang pipe yang kecil, since dia tak kira pump ni, dia punya losses kat pump ni dia tak kira. So yang adanya pada KL ni cuma ada expansion je. Ini saja. Okay, ada expansion saja. Dia punya KL expansion. Okay. So expansion cuma satu. So kita ada cuma satu saja KL expansion, EXP cuma satu saja 1.0. So masukkan saja velocity yang untuk pipe yang kecil. Okay, velocity pipe yang kecil adalah 80 meter per second. 80 meter per second. Bila acceleration samalah 9.81. Okay. And then masih lagi yang small, HL measure. Okay, HL measure equal to F L over D V square over 2G. Okay. So F dia berapa? So F dia yang small boleh kira 0.014. So masukkan saja nilai dia 0.014. So L dia ada berapa? Okay, panjang dia pun kira lah. Tambah sikit. Okay, panjang dia. Kita percelaru sikit. Padam sikit. Okay, kita ada 7 meter dan juga 7 meter. So tambah 2 dia jadi 14. So 14. D dia adalah berapa? 2 meter. D dia 1.5. Okay, 1.5. D small lah. 1.5. V dia berapa? Okay, V dia samalah 80 meter square. Okay, and then we have 2G 9.81. Okay, so ni awak akan dapat H measure dan nanti tambahkan H total, H minor plus H measure. Akan dapat total lah. Okay, so this is your third homework. Alright, so that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.